केमिति दौड़ी आसिला अलियप्पा तमे कहूथिला ना आमे फुलदन को काला भमर गुडी का सिबाक लागिले हाता हेले जानी छा आज नाही की काली नाही हटा तमे सबर पले फुलदन को जानी जुबक पास आसी छिलो कोन किलो ए हम सबर पले फुलदन को पळे जने जुबक आसी चंती हलप्पा तमे एटा मिच्छा कहछ ना नाइलप्पा आमी काहे की मिछ कहूछु ना, हम ना। सत्य कहूछिलो मु जानिछि प्रश्न जेपरि मते ठट्टा कर आज मते तुम सेपरि ठट्टा ही करूछ ना नाइलप्पा आज किंतु सत्य कहूछु आ जदी तुमको हम कथा विश्वास नहीं ताइले हम सहित चलू ना से जुबक को देखि के आसीबा ठीक अछि ए कथा जो तमे सत्य कहछ चल 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 मते देखिबा से कोठी अछंती चलो 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 हाइलो ए तमे मन के आ कौन पे मते निदर उठाई देला हां प्रथमे तमे को तमे के एठी कोन पे आसी छ आलो ए मुझे हे थाने काई की तम मन को कौन पे कहबी तमे कहो तमे मते कौन पे निदर उठाई देला हैला मो परिचय जड़बा पे मो सागर तुमको उठाई देले मो परिचय आलो ए तमे मन कर तम चेहरा के आईनार देखि छ ना ना देखिली सेति पई त परिचय मा बे चली आछ जम्मारी दे परबी न मो परिचय हैला तम परिचय दे परिबनी जम्मारी नुह तम कला मो ठीक बुझी पारुची अच्छा अले साग माने ई मो जीवक कथा मो ठीक बुझी पारुचिला आमे समस्त अछि बोली से लाज कर देबे बोधे ए संग मते लागुची मु जदि एकुटा तांको परिचय पचने तांको परिचय दे मते परंती तुम सत्य कहूछिला अप्पा तुम जाओ से बड़ गछ मोर अपेक्षा करतालो मु एकुटिया तांको परिचय पचने के आसुची ताइले ठीक अछिला अप्पा हेले जिब्बा करना आमे किछ कहबा को जाउछु कोन कहबा को चाहछ जी ओ पक्क गासना ताइले सुनला अप्पा केवड़ा खाके नहीं जा बेले मांसू खुद बुझा मुठी नहीं खा बेले मांसू
समस्ते तो चली गली तुम एठू कौन तो कर ତମ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ରହିଯାଇଛି। मो परिचय आलो मु मो परिचय काहर को दिएनी मो କାହିଁକି ମ कहीं मुझे एक गुप्त कार्य बाहर पड़ी तेणुकर मो परिचय को गुप्त भाव रखी बुझीपार अच्छा गोटे कथा କ'ଣ कहल तुम कर तुम सखी सहचारी मान को टी मत शिष्टाचार कि भद्रता शिखेन ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ମୋ ସଖୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଯାଉଛନ୍ତି। हाँ एमती जन अजणा पुरुष को किए ठेली दौची तो किए पेली दौची जे ଏ हाँ ତମ ବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। अच्छा ସେଥିପାଇଁ ହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ସଖୀମାନେ କ'ଣ କିଏ ତୁମକୁ ଏମିତି ଠେଲି ଦେଉଛି ପେଲି ଦେଉଛି ମୁଁ। से तो एमती समस्ते बायाणी गभलिया होती ହଁ ହଁ हौ हेला हेला जेते तो निदर उठे सारणी एथर एटा कुह କ'ଣ आलो तमें किए आ तुम ये कौन कर माने तुम संपूर्ण परिचयटा कौन ମୋ ପରିଚୟ हाँ ନା ରେ ବାବା ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ କହିପାରିବିନି। कहीं कहीपरबनी କାହିଁକି ନା ହଁ। ମୋ ବାବା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି अच्छा ଅପରିଚିତ ମଣିଷକୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ ହବ। भाई ए तुम बापा तुमको कहीकि जाइछंती अपरिचित मनुष्य को निज परिचय देवाटा उचित ହଁ आउ अपरिचित मनुष्य को शोई अवस्था निदर उठाई दवा एटा मत निश्चय तुमको तुम से बापा शिखे ନାଇଁ ଯେ नाई जे परी आलो तुम तुम परिचयटा दे दियो मु तुम कौन प्रकार क्षति करबी है ଆରେ ସତରେ ତୁ ମୁଁ ଯଦି ୟାଙ୍କୁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଇଦିଏ ତାହେଲେ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇ ଭାବନାର ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। आलो कौन है मो परिचयटा दबा ना ଏ, हाँ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ଯଦି अच्छा କଲା ଭ୍ରମଟେ ଆସି ଫୁଲକୁ ପରିଚୟ ପଚାରେ अच्छा ତାହେଲେ ସେ ଫୁଲ ଭିତରେ କ'ଣ କହିବ? कौन कहब निश्चय से फूलटा लाजई जाई छाई पड़ब ଲାଗିଯିବ ନା हाँ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୁଲ ପରେ ଲାଜେଇ ଯାଉଛି ମ। आइले हेले एटा तो मो जमार बुझी पारेनी କ'ଣ आलो एटी फूल किए आउ भ्रमर किए ଏତିକି ବି ବୁଝିପାରେ ନା नाई तो ଏ, कौन ସେଇ ଭ୍ରମଣଟା ହେଉଛ हाँ ତମେ ଆଉ ସେ ଲାଜ କଲେ ଫୁଲଟା ହେଉଛି ମୁଁ। नहीं 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 हेलो तुम कौन सी प्रकार फूल नुह कि मु कौन सी प्रकार हम बुझी पारे सीधा सड़क भाव निज परिचयटा दियो नचत मैं चली जाऊँ है ନା ନା ଯାଅନି ଶୁଣିବ ମୋ ପରିଚୟ। निश्चय ଠିକ ଅଛି ଯୁବକ ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୋ ପରିଚୟ। कही जा ଓ ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମରାଜି ମଗ ପରିଚୟ କଇକୁ ଜନ ପଚାରେ ତୁମେ କିଏ କୁହ ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମରାଜି ମଗ ପରିଚୟ କଇକୁ ଜନ ପଚାରେ ତୁମେ କିଏ କୁହ आउ आग को ତୁମେ କଣ ରାଜାର ପୁଅ जमार कही ତୁମେ କଣ ରାଜାର ପୁଅ ମୁଁ ସବ ଝିଅ ଆମର କିଏ ମୋର ମୁଁ ସବରି ଝିଅ ଆମର କିଏ ମୋର
ଆଉ ଆଗକୁ ରହିଗଲେ କାଇ ଏ ବିଷୟ ରହିଗଲେ କାଇ ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ସବୁ ରାଖି ମୋର ଆଉ ତାପରେ ଆରେ ତାପରେ ହାଇଲୋ କଣ ହେଲା ମ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅନମନସ୍କ ହେଇଯାଉଛ ତାପରେ ହଁ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମକୁ ସେଇଠି ଦେଖିଦେଲେ ହଁ ସେ ଶୟନ କରିଦେବା ସମୟରେ ନିଦରୁ ଉଠେଇଦେଲେ ଉଠେଇ ଦେଲେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ଶବର ଜାତିର ଝିଅ ହଁ ହଁ ଆଉ ତମ ନାଁଟା ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ମାନେ ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ସତ କଥାଟି କହିବି ରାକ୍ଷୀ କହୁନା ସତ କହିବା ଗଲା ତମେ ଜଣେ ଶବର କୁଳ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର କୌଣସି ରାଜକୁମାର ଠାରୁ କମ୍ ଲାଗୁନ ସତରେ ରାକ୍ଷୀ ତମ ନାମଟା ସେମିତି ରାକ୍ଷୀ ହଁ ସେମିତିରେ ତମେ ଦେଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ମା ଏଗୁଡ଼ା ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲେ ନାଇଁ ମ ହେଲେ ଶୁଣ ଆଜି ତ ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟଟା ଦେଇପାରିବି କାରଣ ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚଳିବା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଦୂର ଯିବାର ଅଛି ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଚାଲିଯାଉଛି ଆଉ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କେବେ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ମୋ ପରିଚୟଟା ଦେଇଦେବି ହେଲା କ'ଣ କହିଲ ଏଇখানে ତମେ ଚାଲିଯିବ ହଁ ହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଏଠି ରହିଯାଉନ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଖାଇଲ ଏଇ ରାତି ଆରେ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ରହିକି ମୁଁ ଟିକେ ଗନ୍ତବ୍ୟ କରିବି କାହିଁକି ନା ତମକୁ ନା ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥାଟେ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯେ କ'ଣ କହିଲ ତମେ ପୁଣି ମତେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥାଟେ କହିବ ହଁ ଆଲୋ ଏଇ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ସବୁ ଜରୁରୀ କଥାଟା ଏକାଥରକୁ କହିବି ହଁ ହଁ ହଉ ହେଲା ତମକୁ କେଇଟା ସମୟ ଦେଲି ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ତମ ସେ ଜରୁରୀ କଥାରୁ ମଗାଇ କହିବି ନଚେତ୍ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ଲୋ ରାକ୍ଷୀ ହେଲେ ମା ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଟା ପ୍ରଥମେ ୟାଙ୍କୁ କେମିତି କହିଦେବି ସେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ କହିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ଆଲୋ ଏଇ କ'ଣଟା କହିବା ପୁରା ଶୀଘ୍ର କହିଦଉନ ହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ତମେ ରାଗିବନି ତ ଆଲୋ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ଆରେ ମୁଁ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିବି ଜମା ରାଗିବିନି ହେଲା କ'ଣ କହିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିବ ହଁ ହଁ କହିଦେବି କହିଦଉନ ଏ କ'ଣ ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନା ହଁ ତମକୁ ହଇଲୋ ଏ ମା ତମେ ପୁଣି ମତେ ହ୍ୟାଲୋ ଏ ରାକ୍ଷୀ ଆରେ ଆଗକୁ ପଛ କିଛି ଅଛି ନା ଏତିକିରେ ଶେଷ ହବ ଆହୁରି ପୁଣି ଅଛି ଯେ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର କୁହ ହେଲେ ସତକୁ ତମେ ରାଗିବନି ତ ଆରେ ବାବା କହିଲି ପରା ଜମା ରାଗିବିନି ତାହେଲେ କହିଦେଉଛି କୁହ ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ନା କ'ଣ ମୁଁ ନା ହଁ ତମକୁ ହଁ ମତେ ମା ମା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଏ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ମ କ'ଣ କହିବ ଶୀଘ୍ର କୁହ ସତ କହୁଛ ରାଗିବନି ତ ଆରେ ବାବା କହୁଛି ପରା ଜମା ରାଗିବିନି ତାହେଲେ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନା ହଁ ତମକୁ ହଁ ମତେ ମା ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି କ'ଣ କହିଲ ତମେ ପୁଣି ମତେ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛ ଆଲୋ ଏ ରାକ୍ଷୀ ଆରେ ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ପରି ଝମନକାର ସେଇ ଭାଡ଼ା ପ୍ରେମ କୁମାର
ମୋ ପ୍ରେମ କଥା ମୁଁ ଭଡ଼ା ପ୍ରେମ କହୁଛି ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? ନାହିଁ ମୋ ହଁ? ମୋ ପ୍ରେମ ଭଡ଼ା ପ୍ରେମ ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୋ ମନ ତମକୁ ଦେଇ ସାରିଛି ସତରେ? ହଁ ହେଲେ ଶୁଣ ରାକ୍ଷୀ, ମୁଁ ତମକୁ ଜମାରେ ଭଲ ପାଉନି। ଆଉ ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ମିଛ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ମତେ ଫସାଇ ପାରିବନି ବୁଝି। ଆରେ ମୋ ପ୍ରେମ ମିଛ ପ୍ରେମ ନୁହଁ କିଏ କହିଲା ମିଛ ନୁହଁ? ମୁଁ କହୁଛି ହଁ? ମୋ ମନ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ ଏଇ ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦେଉଛି ହେଲା, ଦୟାକରି ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ନଚେତ୍ କିଛି ଭଲ ହବନି ବା। ନା ଯିବିନି ଯିବନି? ଯିବିନି ଜମାର ଯିବନି? ଜମାରୁ ଯିବିନି କେମିତି ଯିବନି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବି। ଦେଖୁନା ଆଲୋ ଏ ରାକ୍ଷୀ, ହଁ ଆରେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ମା, କଣ ମୋ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ତତେ ଗୋରୀ ମନ ନାହିଁ ଜମା। ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ତତେ ଗୋରୀ ମନ ନାହିଁ ଜମା। ମୋ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହ, ପାଖକୁ ଆସନା। ପଠେଇବା ପାଇଁ ମତଲ ତୁକୁରି କରୁଛୁ କେତେ ବାହାନା, ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁନି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଘୃଣା। ଚାଲିଯା ଏଠୁ ଚାଲିଯା ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ଭଲ ପାଇବାକୁ ତତେ କରି ମନ ମୋ ବୁଝେ ନା। ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ତତେ କରି ମନ ନାହିଁ ଜମା ଜମା। तुमको जिते दूर को जावाई कहूँ से पाख पाख कौन माड़ी आस कौन पे माने तुमको भल पाऊँ प्रेम कर तुम पाख पाख जाऊँ मो हेलो ए राखी और दयाकर तुम मो बाट छाड़ी दियो। तुम बाट हाँ छाड़बी जमार छाड़बी जमार छाड़बनी केबे तो छाड़बनी मो मजा देखी भी देखु ना। हाँ देखु ना तुम्हारा छाड़ी दिया काम मोर अजथार तुम पाखे समय सरोच पटन करके मते पाइब कि पुण्य समय नहीं मो पाखे पाइबा को प्रेम पटेवा मतल तुकुरी करते बहाना प्रेमर डोरी रे बांधि पारिबुनी देखले लगुच घृणा। चली जा एठु चली जा एठु चली जा एमती माने कुआरे जीवनी अच्छा एमती माने कुआरे जीवनी हेलो जमिति हेले उठी जीवा पड़े बुझी पारिल भल पाइबा को ततेल करी मन म बुझेना प्रेम करबा को ततेल करी मन नाही जम्मा जम्मा तुम जिते बुझे सुधा तुम मुंड कर मो कथा पसंद हर कही पूरा मुझे तुम भल पाऊनी दयाकर तुम ठीक चल जाओ कौन पे आज समय नष्ट कर मोर तो तुमको भल पाउछि बोली एते बाध्य करूछि तमे काहे कि मो मन कथा बुझि जम्मार बुझिबिनी हैला देखो दयाकर तुम ठीक चल जाओ हैला तुम जिते चेष्टा कले मध्य तुम मते पाई पारिबनी हैला ना
যে প্রেত তোমাকে মনে চরণ করেছে আচ্ছা সে প্রেত একটু করে চিপিনি মানে করে চিপিনি কুয়ারে জীবনী না জমার জীবনী জমারে চিপিনি ঠিক ଅଛି ତମେ ଏଠି ରୁହ କିମ୍ବା ଯାଅ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଲୋ ରାକ୍ଷୀ କାହିଁକି ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ ଏ ମା ସତରେ କ'ଣ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯିବି ନା ନା ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ କେଉଁ ନାଁରେ ଡାକିବି ଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି କେଉଁ ନାଁରେ ଡାକିବି ହଁ ଡାକିବି ସେ ଯୁବକକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି कौन कहला ए रसिक आलो ए मो नाम रसिक भजवा के छिनु हवा ताले कौन हम मो डाट होची चंद्रकांत एम्मा नाटा मत केते सुंदर हेछि मो सुंदर हबनी चेहरा जते बेले ते सुंदर हेछि नाटा कोन सुंदर हेथांता बुझी पारिल चंद्रकांत हां तमुक छटा के तम मुंडा कर मके थरे पसिलानी अरे कहिली परा मोना मरस्क नुह बोली कल पे बार 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 मुदे डाकछ मो नाट होती चंद्रकांत पुछि आउ एटा लेखिकी रख आउ थरे जदि डाकिछ देखिबो मोर असली रूपटा कोन देखैबा काने देखेबी कहि देखौ ना देखै देबी देखै दौ ना नहीं आज देखेबी आउ केबे देखेबी हैला नहीं आज देखै दौ अरे कहिली परा देखे परबी जा देखै दौ आहे रसिका यांकर बा कौन ही गला जी रसिका ए मां आइले तुम केते थर कहबी नहीं केते थर कहबी मो नाम रसिक न बोली कह बार 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 ए जाति का पटु गोड़े दे देवी एक थर को सजीवा बुझी पारिल आज अच्छी कपजे आहे रसिका धारा मोहाता कोलारे बसिकी गल करी सतरे नियम हाथ टाक काटिकी नहीं जी बुझी पारि मां खाली हाथ में काटिकी नहीं जीवा खाली हाथ में न लेबा कोन करिबो जे अच्छा पूरा शरीर को ले जाऊ ना दरकार नहीं तुम शरीर जा मो शरीर तुमको दरकार नहीं जमारू नुह हां ए आसामो पासा भला पाउती
ମୋ ପାସ ଗୋସନା ଆସ ମୋ ପାସ ରସିକା ତାର ମୋ ହାତ ଆସ ମୋ ପାସ ଗୋରଦା ଆସ ମୋ ପାସ सतरे सतरे तुम पूरा पागल ही गलनी जेते बुझिल सी तुम खाली प्रेम प्रेम होछ हाँ तुम प्रेम मो पाकर नहीं सारी आलो ए मु तुमको भला पाउनी हला कोन एमिति होछ भला पाउछि ना मु तुमको देवता बोली मानुछि तुम पाद तले मो पूजा करबा को चाहुछि आलो ए दरकार ना तुम परि प्रेम हाँ तुम परि भक्ति को हला मु सत कहूछ धन काण कहूछ तुमे मो देवता मो पुजारी तुम पाद तले मुझे बंदी मना कल तुमे मु खाइबी बिसा कौन कहला आथर कहना तुम तो मना कर दबा हाँ कल मु विश्व कह मरि जेबी भला हबो एथर तमे सटिक रास्ता धरी छ हेलो ए राखी हाँ तमे विष खाई मले केते सरीले केते मोर कंटा जाउछि मोर कौन से प्रकार क्षति बनी बुझी पारिला गोटे झबिला मरि जीव पे कहूछि अच्छा तमे ताको अटकबो चेष्टा करूना काहे कि पुणी कौन पे अटके जाओ ना बारन तमे मारी गले मो बहुत खुशी हेबी हला मु मरि गता मैं खुशी हबा बहुत ए प्रकृत में मनुष्य न कोन मु के मो नाइलो राखी मो मानिस न हम म त केवल मनुष्य का परि देखा जाय बुझिला प्रकृतरे मु होछि गोटिए ओ हमर जानी गली तमु जानी गली तमे जण गोटे कोन तमने तमे होचा गोटे कौन बलदा मु बड़ा भड़ा किछु हमा हां तमे कहले पर तमे चगटे बलदा सेटा को कहि दैथिबी तमे चगटे बलदा नहीं मु बलदा नहीं बलदा नहीं गो ए बलदा ए बलदा चुप कर कहू ए बलदा थारे कहबो ए बलदा बा आई आई मुकर तुमको गाय कहूची मत बड़ कहूछ जे हाँ मत गाई कहू ना तमे गोटे बलद षंड हेले मु गोटे गाई ले भल हबनी देख रे बापा केमिति निर्लज झटा देख निजको गोटे गाई हाँ मत गोटे बलद षंड कहूची आस सिंगल करिवा आसु ना कौन मो से सिंगल कर पारबनी आगो गोटे भाविला कौन तमे गोटे बलद षंड हेले मु गोटे बलद गाई केते भल हब काहे की भला हबो काहे कि माने हां तमरा मोर के सुंदर सुंदर बाछुरी गुडा को जन्म अरे तुमको लाजणा गुडी कथारे केते तोर भाभी सालणी अरे ए राखी दरकार ना तुम पर डाहाळ गाई आ तुम ठसे जन्म नथवा बाछुरी गुडा कहला काहे कि बाछुरी गुडा कोन पचार पते बोले पर नहीं मा से कामटा मो द्वारा हुएनी हे परबनी ना हां सेति पे तो कहूचे मनुष्य जन्म रे कौन कहूछ तुमे मदे बता मु पुजारी तुम पद तले मुझे बंदिनी गाता मना कले तुमे मुखाई भी दिशा आई रखे मोद पर रसी कहो ए मन प्राण ए जाऊ बन ए मन प्राण ए जाऊ बन तुमको देई धन तोरे मन
आशा मो पासा आशा मो पासा आए रसिका धर आशा मो पासा गो सुन आशा मो पासा सीधा ऊपर को चढ़ी आस जब मु मरी जाइए गोटे झपिला पोपड़ा को ऊपर चढ़ी गले मरी जाते केते कले बड़े कौशल से फांक भीतर मो जीवटा बचे मरी जा कथा कहे कहीं बुझुना हो सत कौची प्रथम देखार तुमको मो मन तो दे सारी तमें कहीं बुझीपार हालो जिते बाध्य कले सुधा मुझे तुमको भल पाइपर आईटा मोर शेष निष्पत्ति से कहूँ दयाकर तुम एठू चली जाओ तुम सतरे मत भल पाओ जमार नुह एति मत भल पाओनी एति मत नुह हैला खाली प्रेम प्रेम छय कोन बा करबी एते बाध्य करा पर मत तबे मो मन कथा को बुझी पारिलो नी अच्छा ताले एठी रही कि बाबू मोर कोन लाभ केछि लाभ नाही मु चली जीबी निश्चय एठी मु चली जीबी जा म तिनो मु करा पर ना तमे पस्ती बहला आलो आलो कौन कहल तुम एठू गला पर मो पुणी पस्ते हाँ सेटा पुणी कौन पाई कौन पे मने हाँ मो पर झगड़ तुम कोठू पाइबा देख रे बापा आसीला रे मोर दिव्य सुंदरीटा हाइले राखी तम पर सुंदरी छ माने मो पछरे मा हजार हजार बेदे धाड़ी रे छिड़ा गछि बुझी पारिले तुम जड़क हजार झिया जड़क हजार तुम जड़क जदि हजार झिया अच्छा तार जदि पुआ मैंने अच्छा हाँ से सब कौन गिनी बजेबे हाइले तुम कौन पवन का कथार मुंड पर बापे के कहला दयाकर तुम एठू चली जा बुझल तुम एठू चली गला पर आमे से हजार छ भीतर समस्ते गोटी गोटी करी भाग बांट कर नहीं जीव हां जाउछी जाओ तुम जाउ से हजार छ मन को पाख को मावे जाची हल्ला छिरे मां खीरे माँ पाँच खीरे माँ जाउछी कौन गला बापालो आज मत छाड़ी मत जीवन मारे 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 कौन करी बउला कौन है कौन पे कांदू छ अरे कौन है कुह एटा तुम मोर एत बड़ा घटना घटी जाए मु कौन कली तुमको कौन कल माने हाँ कहीं तुम मत से प्रथम देखा देल
ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଅତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତମର ପୁଣି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହଁ କଣ ସେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ କହିଲ ଶୁଣିବି। ସେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇକି ଯେ କଣ? ମୁଁ ନା ହଁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଭଲ ପାଏ, ତମେ ପ୍ରେମ କରେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇଠି କଣଟା ହେଇଗଲା? କଣଟା ହବନି? ହଁ ମୁଁ ପରେ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲି। କଣ କଥା ଦେଇଛ? ସେଇ ନଈ କୂଳରେ ହଁ ସେଇ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଏଠୁ ସେ ଦିଶିବେନି। ସେ ନଈ କୂଳ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଜାର ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି। ଯାଇନ? ମୋ ଧନଟା, କଣ? ମୋ ସୁନାଟା, ହଁ ମୋ ଗେଲୁଟା କେଲୁଟା ଏ ପ୍ରଜାର ସେଇ ନଈ କୂଳର ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ହଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଯେ କରିଥିବେ ଯେ କରିଥିବେ ଯେ କରିଥିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି। ଯାଇନ? ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ହଁ ସେ କଣ ମତେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ? ନାଇଁ 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 ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବନି। କଣ କରିବି? କେ ଜାଣି ରେ ବାପା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋର କାନ୍ଦ ମାରୁଛି। ହଁ ମାଲ আরে বলতো তোমার সে গভীর কাঁদনাটা হইলো এই রাখি হেলে মতে তো কাই বিশ্বাস লাগুনি। ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁ ନା ନ ଲାଗୁ ହଁ। ମୋର କଣ ଯାଉଛି? আচ্ছা ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛି, হ্যাঁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, হ্যাঁ ଆଉ ଜମାରୁ ଭୟ କରିବିନି। ভয় করিবনি। ନା কোন করিব? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। তুমি তা পাখকু যাব? ହଁ আচ্ছা আও তাপরে কোন করিব? ତାପରେ হ্যাঁ ହାତରେ ହାତ ରଖିବି। আরে বাপ রে হাতরে হাত কোনি রাখিব। ହଁ আও হেলা আ তাপরে কোন করিব? ତାପରେ କଣ? হ্যাঁ তাপরে ତାପରେ কোন? ଛାତିରେ ଛାତି ମିଶେଇବି। ইলো বউলো কইরা কোন না ছাতিরে পুনে ছাতি কো মিশে আ তাপরে কোন করিব? কো 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 ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିବି? ଏ କଥା କଣ ତମକୁ ଜଣା? আরো জানিনি বলি তো পচারুছি। শীঘ্র কুহব ধৈর্য ধরি হউনি। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ହଉନି। হ্যাঁ ଏ কোন? ତାପରେ ନା হ্যাঁ ତାପରେ ନା হ্যাঁ ତାପରେ আরে শীঘ্র কুহ ତାପରେ ନା কোন? ଓଠରେ ଓଠ ମିଶେଇବି। কোন কহিল? ওঠরে ওঠ মিশাইব হ্যাঁ। সেইটা পুଣି ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ আরে রাখি ওঠরে ওঠ মিশাচ্ছি। କାହିଁକି ମତେ ମାରିଲା? ଆଉ କୋଉ ଅଧିକାର ମତେ ମାରିଦେଲା? କଣ ମୁହଁ? କାହିଁକି ମାରିଲି ଆଉ କୋଉ ଅଧିକାରେ ମାରିଲି କହିବି? କାହିଁକି? ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକାର, ମାନେ ପ୍ରେମ କରିବା ଅଧିକାର। ହଁ ମାନେ ମୁଁ ନା ତମେ ତମକୁ ମତେ ଏ ରାଖି ହଁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆରେ କଣ ହେଲା? କଣ ପାଇଁ ହସୁଛ? ତମେ ମତେ ଭଲ ପା? ହଁ କେବେଠୁ ଭଲ ପା? ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ସେ ପ୍ରଥମ ଜାଗାରେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପା? ଭଲ ରାଖି କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଚାଲି ଯିବା ବାଟରୁ ପୁଣି ଥରେ ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲି ମା। ଏ ରାଖି ଆରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ସେଇଟା ନା ପ୍ରେମ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ତମ ସେ ପ୍ରେମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବି ସାରିଛି। ସତରେ? ହଁ କଣ? ତମେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ନା ମନ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା। ସତରେ? କଣ ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ କଣ ଜାଣିଛ? କଣ? ସତ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ହଁ ମତେ ମା ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି। ହେ ହେ ହଁ ହଁ
तारा गुड़ाक देखुच ना हाँ से तारा मध्य तुम नाटा लिखिदे सारी मोटा हृदय तुम नाटा लिखिदे सारी अच्छा ए साथी हाँ प्रिया से जन्नर लिखी तमरी ना हाथ धरी बाट चलुथिब टिके टिके बल पाउथिब ए हाथ धरी बाट चलुथिब टिके टिके बल पाउथिब केमिति रहिबा जीवन सदा केमिति रहिबा जीवन सदा तुम छाई मते छोथिब 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 जन्नरे लिखिछि ना तारारे लिखिछि ना छातीरे लिखिछि मो हे प्रिया लव यू आई लव यू लव यू आई लव यू आई लव यू टू जन्नरे लिखिछि ना तारारे लिखिछि ना छातीरे लिखिछि मो love you I love you 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 आकाशे लिखिलिना मनरे लिखिलिना हृदय लिखिछि मो love you I love you 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 मन हृदय पाइबाक तुम प्रेम এই मन झुरी मरे तुमको देखिला मारे এই मन हृदय पाइबाक तुम प्रेम এই मन झुरी मरे जन्नरे लिखिछि ना तारारे लिखिछि ना हृदय लिखिछि मो love you I love you 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 love you I love you